AJ wala pa rin. Hindi kasi kumain ng gulay. Kahutubon. Oh, sandali. Sige po, yung mga dadaan po. Sige po, pwede na po tayo dumaan. Semis na pala. Sige po, mga dadaan po. Number 28, pass to number 2. Number 2 pa rin. Number 2, pass to number 30. Number 30, pass to number 20. Number 20 ng Liburan Basket. Number 20. Dadaan rin. Sige po, yung mga dadaan po. Oh, wala pa intercept yun, ha? Number 28 goes to number 30. Same ball. Number 28 pass to number 2. Number 2 dribble the ball. Pujian. Nakuha ni number 15. Same ball. Number 0 pass to number 21. Number 21 pass to number 0. Number 0 basket. Para kay number 0. Number 28 pass to number 2. Number 2 pass to number 30. Number 30 nagagawa ba saan? Number 20. Nakagawa ni number 0. Number 0 pass to number 2. Number 21 pala. Number 21. Number 21 pass to number 20. Sablay. Nakakuha ni number 2. Number 2 pa rin. Number 2 nakagawa ni number 21 pass to AJ Bitacor. AJ, wow! Jaywalking yun, ah. Gahudo ball. Sige, back to the ball game. Mag-receive ng bola, ano? Ethan, dito bola! Bigay na. Ethan, Number 0, pass to AJ. AJ pa rin. AJ umatake, sablay. Nakuha ni number 20. Number 20 pa rin. Number 20, pass to number 21. Jump ball. Gahutong ball. Ethan, pasukan mo, Ethan. Ethan, pasukan mo. Number 30 nagawa ni AJ. AJ pass to number 21. Basket. Para kay number 21. Oh, bola. Kuhanin mo. Number 30. Oh, sandali. Saglit. Sige, ganito yan. Sige, number 30 pass to number 2. Number 2 pass to number 0. Number 0 na libre. Wala kang jersey. Ikaw. Sige. Mamaya pa mag-goal. Sandali na pa. Number 2 pass to number 30. Number 30 pass to number 2. Sablay nakuha ni 8. Number 21. Number 21 pa rin. Number 21 pass to number 0. Basket. Oh. Para kay number 0. Mamaya pag-goal. Number 2. Ethan! Number 2, Tonmira. Ay, nako Lord. Tapos. Time out, Fred. Tama daw. Time out. Gahudo. Ay, pa yan. Huwag kayong laro. Kasi di ba walang nagdadala ng bola. Kung tayo pasa ng pasa, di ba?
screen, pagkatapos ng screen, huwag nalayo. Titingnan yung mga tao, sino. Ha? Mamaya ka na. Sige, balik. Tan. Huwag kang nalayo. Back to the ball game. Yan ang rin po sa mailog na kasabayan. Huwag ka sa mailog niya. Hoy, sige. Dadaan po. Sige po. Ibang dadaan. Sige. Huwag masyadong maglalayo sa isa't isa. One po, sorry lang. Oh, hoy! Limutan. Sinisan. Oh, Pass to number 2. kita. Ayan. Okay. Pasok, Ethan, pasok. Number 2. Good. Tira. Nakuha ni number 30. Number 30 pass to number 30 din. Puro kay number 30 ah. Okay. Uy! Outside. Gahuto ball. Tan. Rep. Oo. Todo mo. Sandali lang po ay mga lanaan. Sandali po. Sige, good yan. Number 2. Pasok, Ethan, sige. Number 2 pa rin. Uy, sapul. Pass to AJ. AJ number 15 lumeap. Sablay na ako ni number 21. Sablay pa rin ako ni number 2. Tira, Ethan. Number 2 to Ah. Sablay. Sapa. Number 20. Number 20 pa rin. Number 20 na mga naman. Pass to AJ. AJ, 3 years. Rep, dadaan, rep. Rep, dadaan. Sige po, yung mga dadaan po. Idol. Sige po, yung mga dadaan po. Ethan, pasok. Isa. Kanan. Yan. Sige. Kabila, Ethan. Number 2 pa rin. Number 2, goal of pass. Nakuha ni number 0. Number 0 nagmamadali. Pass to number 20. Number 20, basket. Wala pang score ang kahudo. Huwag kayo magkukumpulan. Kay Ethan. Diskarte. Number 2 nagawa ni number 0. Number 0, basket. Hindi na mosquito yun. Itangaw na yun. Pass to number 2. Number 2 pa rin. Foul. Foul. Free throw. Foul. Number 21. First personal foul. First team foul. Number 2. Diskarte, Ethan. Sige. Number 2. Sige, tira, Ethan. Number 2 pass to number 30. Sablay na ako ni AJ. AJ pa rin. AJ umangat. Patay ang butigi. Good job, Ethan. Sige. Number 2. Yan, very good, Ethan. Number 2 pa rin. Tira. Number 2 to Ah! Sablay. Nakuha ni Okay lang. AJ pa rin. Out of bounds. Rep, dadaan tayo, rep. Sandali po. Ako, dadaan po. Sige po, yung mga dadaan. Sige po. Tan. Sandali lang rin, ha? Tan. Diskarte lang. Hoy, iyan. Masawa ko. Tira. AJ, pass to number 20, pass to AJ. AJ, pass to number 20, sablay na ako ni number 20. Kabila, Joaquin. Number 30, pass to number 2. Good job, Ethan. Sige, Ethan. Number 2, pass to Balik. 30 din. Nakagawa ni number 21. Tapal mo, Joaquin. 21, pass to AJ. AJ pa rin. AJ. Ethan sa harap. Ethan, diyan ka lang. 20 pa rin. Nakagawa ni number 30. Nakagawa rin ni AJ. AJ, basket. Para kay AJ. 50 seconds. 16-0. Number 28, pass to number 30. Number 30, pass to Tres. number 2, binigay kay number 21. Number 21, supply. Nako ni number 0. Samboy. Tira. Number 30 pa rin. Number 30, pass to number 2. 30 seconds. Uy. Basket para kay number 21. Sige, tagalan nyo. Maraming time yan.
Number 28, pass to number 30. Number 30, pass to number 2. Kiramatan, sige. Number 2. Foul. Yeah. Free throw. Yan. Number 0, first personal foul. Sige, ito. Red, dadaan red. Sige po, yung mga dadaan po. O, gilip-gilip po na kayo dyan mga bata. 2 shots para kay number 2. Sapa. Nice one. Pumasok. Pass to number 0. Number 0, pass to AJ. AJ pa rin. AJ Sablay. And the first quarter. Abol. May dadaan po? Sige po. Yung mga dadaan po, pwede na po tayo na. Nice one. Mga bata, pamain nyo na yung hero. May dadaan. Back to the ball game. SKL ball. Abol, guys. Ikot na mula. Number 0, pass to number 7. Number 7, pass to number 19. Number 19 pa rin. Number 19. Number 19, pass to... Bola yan. Number 23, pass to number 19 pa rin. Number 19. Sablay, dapat ni Aguilar. Aguilar maglalabas ng bola. Pass to number 30, pass to... Pass to number 37. Nako ni... Number 37 pa rin. Number 27. Nice one. 18-3. Lamang ang SKL. Number 7, pass to number 19. Sandali lang po yung mga dadaan ko, ha? Tumero ng 3, sablay na ako ni Aguilar. Aguilar naglalabas ng bola. Kuhanin nyo nga yung bola, hindi pa hawak na sa bata. Hawakan mo muna. Kurutin mo yan. Kurutin mo yung singit ka, titigil yan. Dadaan po, sige po, yung mga dadaan po. Hindi. Mga bata, padaanin nyo muna yung dadaan, huwag kayo makipagpatintero. Nadisal pa din ang mga bata. Ayun dito sa packet. Number 0, pass to number 19. Number 19 pa rin, pass to... Sa'yo muna si Dave. Nakuha ni Aguilar. Aguilar, Sarado. outside. Yahoo to ball. Number 27, pass to number 30 sa 3 boys. Sablay, nakuha ni number 27. Sablay pa rin, nakuha ni number 0, pass to number 7. Number 7 pa rin. Number 7, pass to number 19. Number 19, dribble na po. Number 19 pa rin. Number 19, nagmamadali, binalibag, sablay. Nakuha ni Jambol. Yahoo to ball. Dadaan po, sige po, yung mga dadaan po. Sige po. Oh, pinapatay nila yung oras. Pinapatay nila yung oras. Kailangan yung dikitan. Sandali po, may dadaan po. Aguilar, pass to
Nakaw ni number 19. Number 19, dribble the ball. Number 19. Number 19, pass to number 0. Pass to number 19 sa 3 points. Tapos, nakuha ni Uy. Same ball. Number 19, pass to number 0. Pass to number 19. Number 19 pa rin. Huli ka. Hindi pwede yan. Basket para kay number 27. Number 0 pass to number 19. Uy. Number 19 pa rin. Number 19 na lang bola nakuha ni Champion. SKL ball. Tada po. Sige po. Sige. Number 19 pass to number 7. Sandali lang po Sandali lang po yung mga lalaan. Dadaan. Sige po, yung mga dadaan po. Dadaan po ba? Sige po. SKL ball. Sandali po Number 19 pass to number 23. Pass to number 7. Traveling violation. Bigay niyo sa referee. Number 20 pass to number 7. Kian Tomira. Nice one. Number 19 pass to number 7. Number 7 pa rin. Number 7, Tomira sablay na ako ni number 30, pass to Kian, pass to Aguilar. Aguilar, umatake Aguilar. Basket. Para kay Aguilar. Number 19, pass to number 7. Number 7, same ball. Number 19, pass to number 90 pa rin. Uy. Number 90. Basket. Para kay number 90. Number 30. Pass to Kian. Pass to number 30 sa 3. Tapos nakuha ni number 19 sa play pa rin. Nakuha ni outside. Kian. Patagalin yung bola sa kamay. Kian pa rin. Kian dribble na ball. Kian. Ano pa kasi? Pass to number 30. Number 30, basket. Para ka number 30. Rep, natatay rep. Siyam na lang po ang kalamangan ng SKL. Magturo ko si number 30 yung jersey nyo. Number 30. Number 30 for 3. Sublime. Nakuha ni number 0. Number 0 pa rin. Jump ball. Nice Jong, nice Jong. Foul daw, foul pala, sorry. Aguilar, first personal foul, first foul. Sandali. Okay. Number 0 pass to number 19. Number 19, Sablay. Nakuha ni Aguilar. Pass to number 27. Pass to number 30. Number 30, Sablay. Nakuha ni number 7. Sandali lang po yung mga dadaan po Number 7, umingot Tomira. Sablay. Foul. Number 0, dadaan rep. Sige po, yung mga dadaan po. Rep, time out na rep. Time out. SKL. Tulungan niyo si ano. Bak. Huwag tayo talon siya lang talon na. Bak. Give. Tayo. Back to the ball game. Bola sa kamay mo, nagkahabol kayo.
Pagka yan, hindi nyo. Bola ng Gahuto. Pag hindi yan mahabol, hindi kayo. Number 27, pass to Kian. Kian, pass to number 27. Number 27, pass to Kian. Kian, binukot, sablay na ako ni Aguilar. Nice one. Basket, para kay Aguilar. Pito na lang ang kalamangan. Pass to number 7. Number 7, nagmamadali. Uli ka. Hindi pwede yan. Kali, mag-shoot ka na, Kali. Mag-shoot ka na. Dito. Pass to number 7. 2 minutes na kayo. Nahulog po. Ge. Number 27, pass to number 7. Number 7, bakit? Ano mo muna tayo, Tan? Tan, ano mo muna? Number 7. Pass to number 30. Score po, 13, 23. 20. 13-20 po, Tita Bian. Number 19 pa rin. Wow! Number 19, sablay na ako ng number 13. Number 13, mga basket. Para kay number 13. Injury time. Okay, kaya ito. Maglalaro si Kali. Number 23. Yan, Gahuto po. Ay, hindi siya nakalista. Pero okay lang yan. Pass to number 7, pass to number 27. Number 27, pass to number 30. What a pass! Tatlo na lang. Tatlo na lang. Buti pa yung mga bata eh. Kakatambak eh. Sandali lang po yung mga dada po ha. Sandali po. Number 19. Tao. Bay, ko lang nga mag-video. Number 27. Dito kayo, huwag kayo dyan. Ganan. Number 27, first personal foul, first team foul. Second ka na, sorry. Second team foul. Number 7. Kailan, huwag Number 7 pa rin. Number 7, pass to number 23. Number 23, pass to number 19. Number 19, pass to number 7. Sino maglilista sa Number akin? 7, Tom Mira. Ayaw! Number 27, number 27, sablay na ako ni Aguilar. Sablay pa rin nakuha ni Aguilar pa rin. Aguilar, pass to number 27. Basket. Isa na lang, 2019. Kali, mano ka? Salamin mo. Pasabay mo muna kasi wala tagtagin. Lagyan mo na dyan sa'yo. Ilagay mo na dito sa neck mo. Huwag mo pilitin. Pag hindi kaya, huwag pilitin. Dadaan tayo, rep, dadaan po. Sige po, yung mga dadaan, tignan lang po natin ang daan ng mga dadaan dyan. Kali, galingan mo mag, ano, galingan mo mag, ano, Pag makilayan kayo, pilitin yung sarili nyo. screen, ha? Lagyan mo na dito, Kali. Number 90. Number 90 pa rin. Gahuto ball. 48 seconds. Pass to number 7, pass to number 27. Number 27, sablay na ako ni number 19. Number 19 ang lalabas ng bola. Number 19, pass to number 7. Number 7 pa rin, pass to number 19. Number 19 for 3. Kapos na ako ni Aguilar. Aguilar umangat. Sablay na ako ni Aguilar pa rin. Sakay na. Basket para kay Aguilar. Running time yan. Pagalan nyo. Number 7. Same ball. Isa na lang, alam na. Number 21, pass to number 7. Pass to number 19. Hindi na alam kung saan siya lulusot eh. Sabihin nyo lang, Darko. Ay, muntik na tumama. Wala. Pwede yan, kahit late ka. Wala pa intercept. Doon naman kayo sa labas. Number 27, pass to number 7. Number 7 na pamadali. Number 7, sablay na ako ni Aguilar. SKL ball.
3 seconds. Hindi na pa naman. Konti ka lang. Ay, that's the first half. Good job, good job. Saan to? Back to the ball game. Kali, pabilis mo. Wait ka lang. Hindi na kailangan. Zero yan, number 0. Asan? Isang foul. Yung isa si Rano. Napakita mo ang gagawin mo. SKL daw. Sige, mamaya pag iniinda. Magkapatid. Pass to number 21. Number 21 na libre na sablay. Nakuha ni number 21 pa rin. Number 21 pass to number 0. Number 0 sablay. Nakuha ni number 21 basket. Para kay number 21. Kali sa loob! Kali sa loob ka lang! Number 0 pass to number 2. Number 2. Foul. Number 21. Magsigan. Magsigan, first personal foul, first team foul. Number 2. Number 2 pass. Number 20. Number 20 pass to AJ. AJ Pumene. AJ pa rin dribble the ball. AJ pass to number 0. Number 0 basket. Para kay number 0. Number 0 pass to number 2. Number 2 pa rin. Number 2 nakagawa ni number 0. Number 0 nagmamadali. Pass to AJ. AJ pa rin. AJ, wow! Ganyan, takot pumasok eh. Ano yun ah? Jaywalking ah. Nakuha ni number 20. Uy. Uy! Ano pa? Mga nagsisitay ba? Number 21. Number 21 sa blind nakuha ni AJ. Kali gitna! AJ pa rin naman basket para kay AJ. Si AJ lang ang batang magaling. Nagbabasketball kahit maulan. Pass to number 0. Number 0. Pass to number 30. Number 30. Wala. Nakakuha ni number 30. Pass to number 0. Number 0. Pass to AJ. Pass to number 21. Basket para kay number 21. Number 0, pass to number 30. Number 30 pa rin, pass. Kay Kali! Kay Kali! Kay Kali! Number 2, Tomira Sablay. Nakuha ni number 21. Number 21 pa rin. Number 21, pass to number 0. Number 0 na libre, Sablay. Nakuha ni Kali! Kali! Kay Kali! number 30, Tomira Sablay. Nakuha ni number 21. Number 21, pass to AJ. Depensa! Ethan! Depensa! Depensa! AJ, pass to number 0. Number 0, Sablay. Ay, Ethan! Kay Kali! Kay Kali! Ethan! Kay Kali! Kay Kali! Kay Kali! Naglalabas ng bola. Number 2 pass to number 0. Number 0 pass to number 21 basket. Para kay number 21. Lumalayo naman ang kalamangan ng SKL. Kali gitna lang! Kali gitna! Number 2. Number 2 pa rin. Nice one, Ethan! Nice one! Number 2 na agawin ni number 21. Number 21 pass to number 20. Sablay. Kuha Ethan! Kuha Ethan! Foul. Who's foul? Number 0. Substitution daw? Meron ba? Wala rin. Substitution daw. Sige po. Pasok po yung mga babasok dyan. Sige po. Number 0, third personal foul. Second, team foul. Mas nabalat na yun, ha? Ethan! Kali! Kali! Gitna lang! Gitna! Gitna!
Hawak, yan. Sige. Number 7. Number 7, basket para Nice one. pass to number 21. Number 21, Tomira sablay na. Hawak lang, Ethan. Number 2, Tomira sablay na ako ni number 21. Pass to AJ. AJ, basket para kay AJ. Kali, gitna. Gitna. Saka lang sa gitna. Save ball. May dadaan po ba dyan sa kabila? Senyas lang po kayo pag dadaan kayo. Maraming salamat po. Number 2, pass. Ay, si Kali, oh. Kian pa rin. Kian. Pass to number 2. Number 2. Hindi, kaya mo yan. Number 2, Tomira sablay na kuha ni number 0. Number 0, pass to AJ. AJ Tomira basket. Para kay AJ. Iba na ang batang magaling. Naglalaro kahit umulan. Sa kabila. Kian nagmamadali. Kian. Nice one. Counted. Who's the right number 20? Number 20, first personal foul, third team foul. Bonus shot lang po yan para kay Kian. Bonus shot, ready to jump. Bonus shot, ready to jump. Bonus shot para kay Kian. Pumasok. Number 27, pass to Kian. Pass to number 27 na agaw ni Kian. Kian pa rin. Kian nagmamadali. Kian umangat. Sablay na ako ni Kian pa rin. Kian, sablay na ako ni Kian pa rin. Ayan. Dadaan, sige po. Dadaan po. Pwede na po kayong dumaan. Sige po. Ano tayo? Uy! Kami naman yun. Ikaw Boy! Sige kayo. Taktan mo na yan. Kali, gitna lang, Kali. Ano? Sige. Yan, max lang yan eh. Pass to number 19. Number 19 pass to AJ. AJ na libre basket. Para kay AJ. Oo. Number 7. Number 7 pa rin. Number 7, Tomira sablay na ako ni number 19 pass to number 21. Kali, sa gitna. Doon ka sa... Sablay na ako ni number 20 pass to number 21. Diyan ka sa... Number 21, Tomira sablay na ako ni number... Tira mo, Ethan. Number 2 naglalabas ng ball. Kali, gitna. Ay, si Kali, oh. Tira, Kali. Pass to number 1. Ah. Sablay na ako ni number 19. Number 19 pa. Kali, gitna ka lang. Number 19 bumali pa basket. Parang number 19. Sampuran na po ang kalabangan. Sige po, yung mga kadaan po. Sige po. Nagtambakan niyo ba ang malaki yun? Habi pa yan. Yan, nakakalang pala niya. Bakal lang. Bakal lang yun. Number 30 pass to number 7. Number 7 for 3. Sablay, nakuha ni number 19. Kali, gitna. Tira, Kali. Number 1 pa rin. Number 1. Sablay, nakuha ni number 21. Number 21. Nakagawa ni number 7. Number 7, Tomira sablay, nakuha ni number 19. Number 19 pa rin. Number 19 pass to number 21. Sablay. Up. Number ni AJ. Sandali lang po yung mga lata po ah. Number 19 for 3, sablay na ako ng number 21. Number 21 pa rin. Kahubang po.
37 seconds. Dadaan po, sige po. Yung mga dadaan po dyan sa likod, pwede na po tayong dumaan. Ito naman mo. Dapat carpet. Ikot ba, ikot. Boy! Huwag kayong magsisihan. Huwag mo sisihin. Suntokin mo. Number 7. Sinisising ka kampi. Number 7. Pass si number Tira, 30. tira. Number 30 po. Nirasablay na ako ni number 19. Number 19. Pass si number 21. Pass si number 19. Number 19 ang mamadali. Pass ni number 19. 30 seconds. Running time yan. Running time yan. Tagalan nyo. Sandali lang po ha. Sandali lang po yung mga tata. Ano ba? Kung saan napupunta yung bola. Number 7. Number 7 pa rin. Number 7. Sublight na ako ni number 19. Number 19 naglalabas ng bola. Kali gitna! Diyan ka lang sa 10 gitna. seconds. Oh! Nice, Kian! Same ball. Nice. 2.8 seconds. And the third quarter. Yung next game po, paalala ko lang, mag-beat. Nice one, nice one, nice one. Angels versus Brotherhood. Nice one, nice one. Nice, good job, good job. Yung next game po, paalala ko lang, Itan, itan. mag-beat na Tubig. po. Good job, Kali. Oo, sige. Ay, Kali, ayun mo nga to. Ano naman, ano? Sap, kuya. Kasi ano mo na papasokin ko sa Samboy. Ako na, uy. Back to the ball game po tayo. Kahudo ball. Ano yan? Pinuli ka? Naglalaro. Parang nakapasinto ko. Hindi na pwede yan ha. Hindi na pwede. Pero, Hoy, Pogi, pakitanggal yung hikaw mo tsaka kuntas. Hindi ka pupunta sa SM. Pasok ko yun. Oh, yan. Pasok ka. Sino ba yan? Ano bang pangalan mo? Ay, matanggal ka. Ano man na lang. Tanggalin mo na lang sa shoes. Oh, sandali lang. Pirmahan mo na rito, Pogi. Pirmahan mo na rito. Ayan, tanggalin mo na lang ganyan. Yung shoes ka na. Ay, matanggal ng isa? Ito ay pasok. Paano ko? Lasan mo. Alato. Alato. Sige, back to the ball game. Dadaan po, sige po, yung mga dadaan po dyan. Sige po, yung mga dadaan po, bigyan lang po natin ang daanan yung mga dadaan dyan. Maraming salamat po. Kali, tubig pa. Mag-ano ka ng Kali? Kali. Oy, Wendy! Wala kang dalang towel? Ang kukulit. Mamaya na anak. Naglalaro eh. Kuya, excuse me. Number 30 pass to number 27. Number 27 pa rin. Same ball. Uy, ang galing nun ah. Parang ang nagayon na dun ah. Nagtatacha. Pass to number 19. Grabe ni Miles ah. Number direct. Sige, yung mga dadaan po, pwede na po tayong dumaan. Sige po. Yan. Ikot ka hanggang sa may stock. Bumili mo na kayo ng Kuya Itan mo. Pag ako, May utang. handa niyo. Ay, Kuya Itan. Sama mo si Kuya Itan. Number 7.
Number 7 pa rin. Tana na, sumama ka na dun. Teka. Number 7, pass to number 30. Pass to number 7. Foul. Number 19. Dadaan po. Sige po. Yung mga dadaan po dyan, sige po. Number 19, first personal foul. First team foul. Yung player nyo, idol, magsisimula na. Last quarter na to. Number 7. Number 7 to Mira Basket. Para kay number 7. 2 points nga lang, 2 points. Number 19. Number 19 pass to number 23. The Hudo ball. Number 27 pass to number 27. Number 27. SKL ball. Ano ba pangalan ito? Number 19. Number 19, pass to number 0. Number 0. Number 0, butataan na ako ni number 27. Number 27, pass to number 7. Pass to number 27. Pass to number 7. Number 7 for 3. Sablay, nakuha ni Aguilar. Aguilar, pass to number 7. Number 7, wow! Uy, wala. Banta sa ano, kaso traveling na. Walang traveling. Sa taling po, may dadaan rin. Walang traveling. Dadaan po dyan, pwede na po tayong dumaan. Sige po. Walang traveling yun, bayaw. Walang traveling yun. Sandali lang, may dadaan. Richie Rivero yun, kano? Referee, ay. Walang traveling, ang layo. Number 3, pass to number 19. Number 19 pa rin. Number 19, pass to number 0, basket. Para kay number 0. Number 27, pass to number 7. Number 7 pa rin. Number 7, umangat, sablay na ako ni number 27. Number 27, naagaw ni number 7. Number 7, pass to number 19, pass to number 23 na libre. Sablay na ako ni Aguilar. Aguilar naglalabas ng bola, pass to number 30. Number 30, pass to Aguilar. Sablay pa rin nakuha ni number 0. Number 0. Yun ang traveling. Yun ang traveling. Yun ang traveling. Kanina Pinoy step yun eh. Yun ang traveling. Number 27, pass to number 7. Palimos po. Number 7 for 3. Tapos nakuha ni Aguilar. Aguilar, foul. Number 0, Kenneth. Kenneth, first personal foul. Second, team foul. 2 shots para kay Aguilar. Itan paano ka? Unang tira ni Aguilar. Sablay. Pangalawang tira ni Aguilar. Ready to jump. Pumasok. Hindi, walang fault. May as lang. Kenneth, pass to number 19. Tan Pass to Kenneth. Kenneth umangat, sablay. Nakuha ni Aguilar. Aguilar pa rin. Aguilar nagmamadali. Foul. Not counted. Foul number 0. Kenneth. Kenneth, second personal foul. Third team foul. Number 30, pass to number 27. Number 27, pass to number 7. Number Nice one. 7, Nice basket. one. Para kay number 7. Siyam na lang po, kalambangan ng SKL. Pass to number 7. Number 7, pass to number 19. Number 19, pass to Kenneth. Pass to number 19. Number 19 for 3. Pantay, ang butik yun. Pass to number 30. Nice basket. one. Nice, Para kay Kian. number 30. 7. Dikit, dikit! Pass to number 7. Good job. Number 90, pass to now Kenneth. 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 Nice one, nice one, nice one. Nahutol po. 38 points. Sabang nakasita sa 3 points. Pass to number 27. Number 27 na walang bola na ako ni number 7. Number 7, basket. Para kay number 7. 9 na naman. 9 na naman ang nakalamangan. Number 27, pass to number 7. Number 7 pa rin.
Number Nice, 7, Kian. mamadali. Number 7, sablay nakuha ni Aguilar. Aguilar pa rin. Save ball. SKL pala, sorry. SKL ball down. Number 23, pass to Kenneth. Kenneth pass to number 19. Number 19 pass to number 23. Number 23 pa rin. Double dribble. Double dribble. Number 30 pass to number 27. Pass to number 30 for 3. Sablay na ako ni number 27. Sablay pa rin na ako ni Aguilar. Sablay pa rin na ako ni Aguilar pa rin. Nice one, nice one, nice one. Number 7. Sandali lang po yung mga dadaan po ha. Sandali po. Number 7. Pass to number 0. Number 0. Pass to. Para kay number 0. Number 27. Pass to number 7. Number 7. Pass to number 30. Number 30 for 3. Nice one, Kian. Para kay number 30. Dikit, dikit. Number 19, pass to number 7. Number 7 pa rin. Panghang. Number 7. Bola ni Noret. Gahudo. Number 27, pass to number 7 for 3. Sablay. Nakuha ni number 19. Foul. Aguilar. Kali, kali. Aguilar. Second personal foul. First. Team foul. Hindi mo madaanan. Daanan yan eh. Sandali po rin. May dadaan po ba? Sige po. Yung mga dadaan po. Pwede na po tayo kumain. Tama direct. Tama. Nahuto. Yung, relax lang, ganda na yung pang finish pa yan. Eh, bawala kasi na-indict yung nakatris. Walang rebound, tumira ka. Ano yun? Wala dribble. Lupos ka. Back to the ball game. Yung referee, maglopos ka daw. Dadaan tayo po sa tayo. Dadaan. Huwag kang Maalala ko lang po ulit yung next game na beast na. Angels versus Brotherhood. Angel's Burger. 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 Wala na po dadaan? Sige po. Burger. Number 23, pass to number 7. Number 7, pass to number 0. Pass to number 19. Number 19. Lako, Apply. tinospect pa. Nakuha ni number 7. Number 7, dribble the ball. Number 7, pass to number 30. Number 30 pa rin. Number 30, pass to number 27. Mali. Yeah, ay. Nakuha ni Aguilar. Sablay. Nakuha ni number 19. Number 19, pass to number 7. Number 7, alam bola na ako ni number 7. Technical. Sino technical? Sino? Number 19? Oh, labas kayo dyan. Labas. Dadaan tayo rin. Sige po, yung mga dadaan mo. Pwede na po tayong tumaan muna. Sige po. Number 19 po. Number 19, second personal foul. Fourth, team foul. Sandali po. And technical. Ano daw siya? Ah. Bawal sumigaw, pwede bumulong. Pwede bumulong. Mga bata, gilid-gilid muna kayo dyan. Yee! Sablay, ang bonus shot. Jump ball down. SKL ball. Yan yung ano ba, yung technical, tapos jump ball. Hindi ko ma-debit. Technical lang. Number 19 naglalabas na. Eh, ba't sa kanila? Pass to number 0. Oh, dapat sa atin ang bola. Number 0. Nako ni Aguilar. Aguilar Romano. Nice one. Para kay Aguilar. Apat na lang po ang kalamangan. Dadaan po, sige po. Yung mga dadaan. Angas. Boy. Hindi ka na si Michael Jackson. Kumapit. Sa beses na ako dito. Dito na. Isang oras. Halimbawa kayo. Saglit lang.
Number 19. Pass to number 0. Sandali lang po yung mga dadaan po. Sandali po. Number 0. Number 0, pass to number 7. Number 7, pass to number 0. Nice one. Nice one. The Hudo ball. Dadaan po? Sige po. Yung mga dadaan po, pwede na po tayo dumaan. Pakipatay na lang po ng ilaw kung hindi po tayo dadaan. Maraming salamat. Bayaw, sabi mo kay dito kay Pogi, sino to? Daniel, si Gigi, number 19 na pikunin niya pa. Pikunin niya pa ka. Pass to number 27, pass to number 30. Number 30, pass to Aguilar. Aguilar. Tapos, time out Paris. Time out SKL. Go! Time out niya, time out. Napipiko na yun, napipiko na. Pikunin mo pa. Alam mo naman kasi mag-test naman tayo kaya dito mas wala rin to eh. Back to the ball game. Sino? Masang? Wala naman eh. Wala, nakapasok na. Number 23, pass to number 19. Number 19. Nice one, Daniel. Nice one. Number 7. Nice one. Nice one. Number 23. Isang shoot na lang yun. Pass to number 7. Pass to number 19. Number 19. Wala. Wala rep. Second personal foul. Second team foul. Kakadikit lang eh. Kakadikit lang. Number 19. Number 19 nakawala. Number 19. Nice, Jong. Aguilar, pass to number 27. Number 27 umatake sa play pa rin. Nakuha ni number 7. Number 7 pa rin. Number 7 tumira sa blind. Nakuha ni number 27. Yeah, Daniel. Number 27 pa Scatter. rin. Number 27 pass to number 7. Pass to number 19. Number 19 pa rin. Number 19. Foul. Pushing foul. Aguilar. Aguilar. Third personal foul. Third team foul. Battle for third. Meron ka pang dalawa. Submitin mo na. Hindi ko alam kung ano yun eh, kung tatlong game. Number 23, pass to number 19. Number 19, naagawan ni number 27. Number 27, pass to Aguilar. Aguilar! Nice one, Jong. Sa 26. Number 19. Oo nga, no, wala si Pacquiao. 2 minutes to go. Nice one. Okay. Nakakuha rin ng foul. Alam mo yung dito. Third personal foul. Wari, for penalty. May intercept na po tayo. Pwede na magpasa sa loob. Pwede na agawin. Number 7, sino number 7? 2 shots para kay number 27. Number 0. Yung ano, yung nakapalit siya. Ang dami. Sablay. Pasa pa. May intercept na po tayo. Pag sumablay, pwedeng itira. Kung sino makakuha, pag sumablay, pwedeng itira. Pangalawang tiro ni number 27. Nice one. Sablay pa rin. Nakuha ni number 27 pa rin. Number 27, sablay nakuha ni Ken. Ken number 0. Ayun, batas mo? Number 0 ng tangkang. Tumira sablay. Nakuha ni Aguilar. Aguilar, sablay pa rin. Jumble. Nahudo ball. Dadaan po ba kayo ate? May mga dadaan po ba? Wala. Dadaan po kayo? Sige po. Daan po. Pwede na po dumaan yung mga dadaan po? Sige po. Jack Chris, shout out ka. Sandali lang. Sandali. Wala pa yung bola sa inbounder. Sa basketball. Go the basketball. Pagay kay number 30. Nice, Kian. Pass to number 7. Number 7, pass to number 27. Ay, linya. Dumikit daw. Dumikit?
Wala, kanina pa. Ano ba mga tawag yan, rep? Outside daw, outside. Ano mga tawag yan, rep? May intercept na yan. Pwede naman pasa sa loob. Pwede nga galit. Pass to number 7. Number 7, pass to number 0. Yan! Nice one! Save ball. Nice, Daniel. Nice, Daniel. Sige. Pass to number 0. Number 0. Sublime. Nakuha ni number 7. Hawak lang, hawak lang. Number 7 nagawa ni number 0. Nice, nice, take yan. Number 7 pa rin. Number 7 pass to number 27. Number 27. Yan, nice, Daniel. Nice, Daniel. Number 19. Number 19, third personal foul, penalty. Penalty. Dadaan po, sige po. Yung mga dadaan po, pwede na po tayong dumaan. Sige po. Hoy, huwag kayong mga kulit dyan, mga bata. Huwag kayong batuhan ng batuhan dyan, ha? Kasi sapatos. Sablay ang unang tira ni number 37. Pangalawang tira, ready to jump. Pag sumablay, pwedeng itira. Yeah, sure ball lang. Pag sumablay, pwedeng itira. Yan, nice. Pasok. Mga lamang. Naman na po ng isa. Ang gahudo. 1 meter sa inbounder. 1 meter. Number 23. Pass to number 7. Number 7, pass to number 0. Number 0 pa rin. Pass to number 7 for 3. Sablay. Nakuha ni Kay Daniel, kay Daniel. Aguilar. Yee! Sablay pa rin. Nakuha ni number 0. Foul. Dapat dun sa ano. Aguilar. Lovely for grado. 14 foul. Patay tayo dun. Aguilar, meron ka pang isa. Sulitin mo na. Number 19. Number 19, foul. Number 7. First personal foul, warning for penalty. Number 7, pass to number 0. Number 0, pass to number 0 ulit. Pass to number 19. Number 19 for 3. Sablay, nakuha ni Aguilar. Aguilar nakuha ni number 27. Hoy, Paul! Ano ba yan, Paul, rep? Paul, kayo na para... Sandali, mga dadaan, sige. Ano ba itong rep na to? Bulag. May dadaan po, sige po. Yung mga dadaan po, pwede na bumay dumaan, sige po. Back to the ball game. Number 27, pass to number 7, pass to number 27. Yan, ikot lang, ikot lang. Number 27 pa rin. Number 27, Sablay. Sige, Jong. Aguilar. Sablay pa rin nakuha ni number 7. Number 7 to niya, Sablay nakuha ni... Foul. Gahudo, gahudo, gahudo. Sorry, sige. Gahudo ball. Dadaan pa rin, Brett, dadaan po. Sige po, yung mga dadaan po. Sabay! 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 Hello! Happy birthday! Fourth quarter! Sila first quarter na. Higit-hitan niya. Paalala ko lang po ulit, yung next game natin, Angels versus Brotherhood. Rep, sandali Rep, dadaan Rep, sandali. Huwag ka muna gumalaw. Huwag mo nang gumalaw, Jong. Talagang Oras natin, 1 minute, 10 seconds.
7 naglalabas ng bola. Pass to number 7. Number 7 pa rin. Pass to number 27. Pass to number Nice, Kian. number 7. Save ball. Save ball lang. Bago. Save ball. Iyan, wag mo nang gumalaw 1 meter kasi. sa inbounder. 1 meter. Aguilar. Pass to number 27. Number 27. Pass to number 30. Ay, ay, ay. Nakuha ni number 27. Sablay pa rin. Nakuha ni number 90. Salak. Number 90 pa rin. Number 19 tumira Sablay. Nakuha ni Aguilar. Aguilar. Pass to number 27. Technical. Sila. Oh, grabe na. Aguilar. Aguilar. Ano yun? Ano ba to? Grabe naman to. Ano yung rep? Ang galing mo, rep. The best ka, rep. The best si rep. The best. Wala, wala. Ano yun? Oh, ano yun? Walang iya rep to. Walang yung rep to. Hindi, technical lang. Labas kayo dyan. Bonus shot. Ethan, yung salamin mo. Yung salamin mo, Ethan. Yung salamin mo, takin mo, takin. Ethan, nasa yung salamin ni Kali? Yung ano mga ito? Bonus shot para kay Technical. number 19. Uy, ako dyan, Tod. Ina-live lang ako. Ikot ka lang, ha? Ikot ka lang. Tapos sikuhin mo lahat ng pwede sikuhin. Go, 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 go. Bola ni Nanet. SKN. Ethan! Ethan, dito sa baba! 38 seconds. 1 meter. 1 meter sa inbounder. 38 seconds. Pass to number 7. Number 7 pa rin. Number 7. Number 7. Triple the ball. Number 7 yung mga foul. Push by. Number Kali, wala nang tubig push mo, by. Ethan. Number 7. Wala na? Oh my God. Number 7. First person. Wag mo na inumin. 2 shots para kay number 7. Walang gagalaw. Gagalaw yan. Tapos. Ayos lang, ayos lang, ayos lang, ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Tanggalin lang red na lang. Sure ball, sure ball. Pangalawang pira ni number 7. Pag sumablay, pwede itira. Isa pa. Ito, puso. Yeah, yeah, nice call, nice call. Isa pa. Shoot mo na. Iyan, shoot mo na yan. Ay, naku po, Kian. Pira ni number 7. Number 7, pass to number 19. Ay, tayo dyan. Lamang po ng isa ang SPL. Ethan, Ethan, loob. Ng isa. Ayaw po. Pira ni number 0. Jump ball. SKL ball. SKL. SKL ball. Uy, ba't SKL ball? Sandali. Bakit SKL ball? Sige po, huwag po tayo magmamadali. Makakadaan naman po tayo. Huwag po kayo magmamadali. Ethan, gitna.
Number 7. Tan, depensa, Tan, depensa. Traveling. Kahugo ko. Isa lang po ang lamang ng SKL. Itan, wag. Itan, kabila, Itan. Itan, kabila. Kabila ka lang. Tan. Itan. Diyan ka lang, Itan, diyan ka lang. Number 7. Single. Tan, layo, Itan, layo. Number 7 pass to number 30. Number 30 pass to number 27. Number 27. Out. Daniel, surbolong. Oy. Penalty. Sure lang. 2 shots para kay number 27. Relax. Ay, dito, Lord. Tira ni number 27. Leslie Jack. Tansi Mabilay. Pwede katira. Ay, likat. Number 7. Second personal foul penalty. Alam nila eh. Sige po, yung mga dadaan po, pwede na po tayong tumaan. Hindi na lang po natin ilalagay sa mga dadaan dyan. Isa lang po. 2 shots para kay number 19. Galing. Dalawa lang po, kalabangan ng SKL. Tan. Dalawa lang. Ang dami kan sa mga bata, oh. Ayun, oh. Pass to number 7, number 7. Jumble. Kahugo ball. Oras natin, 5 seconds. 5 seconds. Tan. Tan, sa kabila, Tan. Itan. 1 meter sa encounter. Tan, kabila. Nako, number 27, number 27. Ay! SKL po ang nanalo. Ang best player po natin walang iba. Kung hindi, si number 27 o number 21, Bagsigan. Nice one. Kita na. Tubig. Goggles mo? Nandito. Kian. Nice one. Nice game. Yung, sa susunod yung, talayan mo na ng goma yung ano mo. Ngayon ko pa lang in-assist na yung Sayang. Na? technical. Oo nga, tapos sa kanila yung bola. Okay na, Tan. Lots sa akin. Lots, 1.4749. Siyempre.
Okay, guys. Sayang. Ah, Itan, tubig mo.